हेलो चिल्ड्रेन, आज आसतु आम कौन पढ़ा देख पिला माने आज आम कौन पढ़ा पाठ 6 हाथी मानिला एंडुओ कथा। किए मानिला हाथी कौन कला जे एंडुओ देख हाथी ता कथा मानिला। चल ए पढ़ा। हाथी आसुथिला सुंड हलाई मेंढा पल देखी गले पड़ाई। किए हाथी आसुला केमती आसुला केमती सुंड हल्ले आसुला देख केमती सुंड हल्ले आसुला। मेंढा पल देखिले अरे बाबा रे ये एड़े बड़ जानवर किए कि रे ताकू मेंढा पल देखी दौड़ीचंती नई रे पशिला हाथी। नई रे कौन कला पशिला हाथी सुंडरे ताहार पिचिकारी मारी कौटी देख सुंडरे तार पिचिकारी मारुछ के देख पानी खेले गला माती जो तुम पानी हांटा पानी असना हो गोलिया हो देख हाथीर खेल को एंडुओ देखी एंडुओ कौन कर गछ उपर बसिकी देखुची से रागी गला कहला ताहाकू तराटी आखि एडे बड़ बड़ आखि करके अनेला कहला हाथी पूरा खेलता देखिला एंडुओ को कहला कौन असना करुछ पानी एमती असना कहीं करुछ जीवन पाई कि विपद को तुम्हें डाकुअछ जानी जानी विपद को कहीं डाकुछ तुम्हें कहीं एमती असना करुछ तुम मुंड फुंड खराब हो गलानी कि सुंड को उठाई मुंड हलाई हाथी पचारिला एंडुओ भाई सुंड को हल्ले देला मुंड किए ता मुंड को भल सुंड को हल्ला मुंड हल्ला ता सुंड को हाथी पचारा एंडुओ भाई कहल मत तो मत कहल जीवन पाई मु केउ विपद को डाकी आणुछि सते कि विपद को मु डाकी आणुछि कह किछि तो मु किछि विपद करिनी मु मोर टिके मोर खेलिली पानी रे सी तथापि बुझी पारुनी। एंडुओ कहिला कौन कहला एंडुओ कहिला हे हाथी भाई मुंडरे कि तुम अकल नाही दूषित होइले जल जोर झाड़ा काछु कुंडिया रोगरे लोके हेबे कल बल तमे जो पानीटा को असना कर दौन दूषित कर दौन लोक मैंने केते कल बल होउछन देख सब जोर हब झाड़ा हब काछु कुंडिया रोगरे सब कलबल हेबे। मुंड को हलाई कहिला हाथी कहला मुंड को हल्ले देला हाथी कहला एंडुओ भाई तू मोहर साथी तू मोर सांग मानुची तोहर कथा तू कथा मु मानिली सान देह सीना बड़ बड़ कथा तू टियाड़ी टिके ना कही तोर एते सुंदर बुद्धि सान हेले भी तोर एते सुंदर कथा मत कथा को मानी गली रे एंडुओ भाई छाईती तोर मथा तो कथाटा को पूरा मुंडरे अक्षर अक्षर पालन करी आउ असना करी ना बुझिल पिला माने अभ्यास गीतटी को मन पकाई कुह तमे मन पकेइब हैला मते कमेंट बॉक्स रे कहिबो केमती गीतटी को मन रखिल ना नाई सब माने पिला माने। 2 नंबर पाठरे व्यवहार होउथबा नन दंड ओ रन ढंड अक्षरर शब्द चारिपटे गोल बुला और सही अक्षर थिबा शब्द ठीक भावे उच्चारण कर जोठी नन दंड पढ़लो कोड पढ़िलो जेंती एई पटे आमे पढ़ले मुंड सुंढ सुंढ आमे पढ़ितिले एठी काछु कुंडिया ई देखो कुंडिया तापरे सुंढ एपटे आमे पढ़लेनी सुंढ देखो एंडुओ यही देखो ये एंडुओ तापरे सुंढ मेंढा देखुच कि सब उच्चारण होउची एठी गोटे सुंढ आ एठी देखो सुंढ मुंड देखो देखुच यही सब को कहूँ से गोल बुला। तापरे आइला 3 नंबर गीत रे जो चित्र दि जाइए से किए कौन करुची लेख हाथी कौन कर हाथी सुंढरे पानी पकाउची पढ़िल ना नहीं पानी देखी मेंढापल दौड़ी पलाइले किए पलैला मेंढापल डरिकी दौड़े कहले चल रे एड बड़ जानवरटा कि पलि आइला रे आखि बड़ बड़ करी एंडुओ हाथी को अनेइची केटे बड़ बड़ अनेला कौन पे अनेला कहला कौन पे असना करुच पानी ताको पाटी गला ना नहीं पिलाटी देहरे काछु कुंडिया होइची पिलाटी जो बसिनी देख ता देह सारा केमती हेइची से दूषित पानी पी देइची देख छी छी तमे जमा असना पानी पीबनी पानी को फुटेई छाणी भल भाव में पीब आक्वागार्ड करके पीब जमा एमती पीबनी रे एमती असुविधा हम पिलाटी निज देह को कौन करुची कुंडे होची देख केमती कुंडे होची। पठित गीत रु कुह 4 नंबर क हाथी किपरि आसुला हाथी किपरि आसुला पिला माने तमे कहिल हाथी किपरि आसुला ना सुंड हल्ले आसुला। एंडुओ हाथी को कि उपदेश देला एंडुओ हाथी को कौन उपदेश देला पिला माने कहिला ना एंडुओ हाथी को उपदेश देला जे तुमे निज सुंढरे पानी को एपरि काहे के असना करूछ जे जीवन पाई विपद को टाणी आणुछ कारण पानी दूषित हेले लोक माने नाना रोग रे पीड़ित हेबे काहे हाथी भाई एमती करूछ तमे जमा एमती करनी एंडुओ भाई यही उपदेश देला। दूषित जलरू केउ सब रोग हुए दूषित जल कौन हुए पिला माने ना जोर झाड़ा काचुकुंडिया आदि रोग हुए।
ଏଣ୍ଡୁଅର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ହାତୀ କ'ଣ କହିଲା? ଏଣ୍ଡୁଅର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ହାତୀ କହିଲା, ତୁ ଆକାରରେ ବହୁତ ସାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୋର କଥା ଗୁରା ବହୁତ ବଡ଼। କହିଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ତମେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ିଲା ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବଡ଼। ତୋର କଥାକୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତୁ ମୋହର ସାଙ୍ଗ। ଦେଖିଲ? ଏବେ ଦେଖ, ଖାଲି ଜାଗା ତଳେ ଛବି ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ଏଇଟା କିଏ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଗେଣ୍ଡା, ମେଣ୍ଢା, କଣ୍ଢେଇ, ଷଣ୍ଢ, ହଣ୍ଡା ସବୁ ବୁକ୍ରେ କପିରେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଭୁଲିବନି ହେଲା। ତାକୁ ଲେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁରା ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତମ ପାଇଁକା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଣଣ୍ଡ ସହିତ ଓ ଏଣ୍ଡୁଅର ଲାଞ୍ଜକୁ ଣଣ୍ଡ ସହିତ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଇଛି କେମିତି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ବି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଦେଖ, ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ଣଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମାନେ ଡା ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ ତଳ ଘରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଅଣ୍ଡା, ଝଣ୍ଡା, କେଣ୍ଡା, ଗେଣ୍ଡା, ତେଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା, କୁଣ୍ଡା, ହଣ୍ଡା, ଲଣ୍ଡା। ଦେଖ ଏଠି ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖିଲ? 8 ନମ୍ବର, ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖ। ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛ, ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତମେ ଲେଖିଦେବ ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ? ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଗଲା। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ ତେଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଉଠାଯାଏ। ହଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ। ତମେ ଲେଖିଦେବ ହଣ୍ଡାରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ। କୁଣ୍ଡା, ଗାଈ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। କିଏ ଖାଏ କୁଣ୍ଡା? କିଏ ଖାଏ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗେଣ୍ଡା, ଏମିତି ତମର ଲେଖିଦେବ। ଗେଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରେ ରୁହେ। ହେଇଗଲା? ସବୁ ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ। ତୁମେ ପିଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି, ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି, ଛଣା ହୋଇନଥିବା ପାଣି। କେଉଁଟା? ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି। ଛଣା ହୋଇଥିବା ପାଣି, ଛଣା ହୋଇନଥିବା ପାଣି ଏଗୁରା ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇବ, ସେ ଦେଖିବ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ମସନା ଗୁରା ତଳେ ବସିଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ କିନା ତାକୁ ଛାଣିକି ବୋଟଲ ମାନଙ୍କରେ କି ପାଣି ମାଠିଆ ମାନଙ୍କରେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଇବ। ଆହା, ତମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲେ 10 ନମ୍ବର, ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହେବ? ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼। ଦେଖ, ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲାଠୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ଝାଡ଼ା, କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଜ୍ୱର, ବାତ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଯାଦୁ ସେଗୁରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଗୁରା। ତମେ ଲେଖିଦିଅ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ପାଣି କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଅସନା ହୁଏ? ଯେପରି ହାତୀ ପାଣିକୁ ପାଦରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳିଆ କଲା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଲେ ପାଣି ଅସନା ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ପାଣିରେ କପଡ଼ା କାଚିଲେ ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ? ପାଣି କପଡ଼ା କାଚିଲେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ, ଯେମିତି ହାତୀ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟିକି କଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଗାଧୋଇଲେ ସେମିତି ହେବ। ପାଣିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲେଖିବ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର, ପାଣିରେ କପଡ଼ା କାଚିଲେ ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। 3 ନମ୍ବର, ପାଣିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ପାଣି ଅସନା ହୁଏ। ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? 12 ନମ୍ବର ଲେଖ, ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଣି ଦୂଷିତ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି? ଗାଈ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମଣିଷ। ଲେଖିଦିଅ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମଣିଷ। 13 ନମ୍ବର, ତୁମ ଘର ଲୋକେ ନଦୀ ଓ କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ତମ ଘର ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଓ କୂଅରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ତମେ? ଜମା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଅନି, ତମେ ସବୁ କହିବ ହେଲା। କହିବ ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବରଟାରେ କ'ଣ ତମେ ସବୁ ନିଜେ ଭାବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ କଲେ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ କହିଲ? କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ ହେବ କହିଲ? ନା କ'ଣ କହିବ? ନା ଆମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ନା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣିର ମାନେ ଯେତେକ ସବୁ ଅସନା ପାଣି, ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। କହିବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ନାଳ ପାଣି ଅସନା ପାଣି ପିଇବନି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପାଣିକି ଫୁଟେଇକି ପିଇବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ
ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।